So before we start, we are joined with our senior sales and Marketing trainer? marketing trainer, Mas Rico here. Halo, halo. He's the brain of all Porsche knowledge here in Jakarta. Hi, Mas. How are you? Good, good. How are you, Yopi? I'm good. So, Good. tell me more about these cars. You know, Yes. please tell the audience about the first GT cars. Right, yeah. So GT3 itu ada di Porsche Yeah. karena pertama kali banget untuk homologasi racing series kan. Jadi waktu di 996 generation terutama itu mereka mau go racing, tapi with the GT3 class. Nah makanya ada GT3 package pertama kali banget kan. Itu GT3 is actually positioned as a package di 996. Okay. Which pada saat dia facelift 996.2 itu jadi its own model line kan. Jadinya 996 GT3. Okay. Nah sejak saat itulah ada RS juga dan this is the latest. Okay. Is it a limited cars atau nggak dulu? 996 itu? It's limited by production time. Okay. Jadi Oh, kalau okay. Porsche have cars yang limited by production number, ya kan, yang benar-benar limited misalnya 2.500 atau 911 units kayak gitu ya. Tapi kalau ini it's limited tapi only by the production runtime aja. Okay. Gitu. Udah RS. So Porsche GT cars kan terkenal dengan the engine. Yes. Used to well known about the engine, Yep, right? yep. The Metzger engine. Metzger engine. Yes. So Metzger itu siapa sih? Hans Metzger itu salah satu senior Porsche engineer yang biasanya handle project-project motorsport atau mobil-mobil GT. Cuman dia the end of the Metzger era is the 997.2 4-liter RS. Okay. Itu yang the last, tapi still the company is still going on dan sampai sekarang pun the principle at least bukan Hans Metzgernya sendiri, tapi the principle is still pretty much here. Okay. So although it's not Metzger, it's still a motorsport Yes. inspired engine, guys. Very good. Yes. Malahan bisa gue tambahin karena the engine is exactly the same with the GT3 Cup yang ada di Porsche Spin Challenge di Mandalika. Itu Spin Challenge Indonesia itu sama persis, yang beda cuma exhaust sama ECU. Jadi yang beda cuma tuningnya dia untuk road driving sama and also kan sequential gearbox. Kalau ini kan PDK kan. Yeah. Jadi lebih friendly buat di jalan dan exhaust karena emissions. Okay. Emissions di jalan beda. Nah, tapi the whole thing yang lain itu actually the same engine. Okay, so pretty much nih ready to go to race ya, Yes. kurang lebih. Even faster if you consider the aerodynamics ya. Right. So tell me more about this car, Mas. Yes, please. Let's go. Kita lihat dari depan ya. Oke. Dari depan biasanya itu 911 will have 3 radiators untuk cooling. Tapi gara-gara ini they want to focus on the aerodynamic side, jadinya yang di samping kanan dan kiri itu di-delete untuk aero device. Oke. Nah, karena di-delete, jadi mereka butuh yang super big karena kan essentially kerjaan 3 radiator jadi 1, ya kan? Oke, ya. Nah, jadi 1 dan itu radiatornya selain digedein, bahannya juga khusus dan akhirnya nggak ada bagasi. Karena tempat yang tadinya jadi bagasi jadi buat lewat angin untuk buang panas. Ya. Dari Trade-offs dari ya, driver. trade-offs. Trade-offs. Mendingan bagasi apa aero? It depends. So Oke. basically anginnya lewat sini, Yes. and then keluar di sini ya. Ya, keluar Oke. di sini. People want to know what's this Ya, what's used this for? thing ya? Yes. Ini basically just to divert the air keluar mobil. Oke. Karena 911 the engine is in the back dan Alright. actually the way the engine breathe, cara napasnya itu sebenarnya dari angin yang tengah nih kan. Nah, yang di tengah jadi supaya panasnya nggak ke tengah, dia divert ke luar. Oke. And that's when the let's say the air aerodynamics journey start nih dari sini sampai ke wing belakang. Oke, right. So dari depan aja udah very technical. Yes. This car is bener-bener gunain angin banget ya, Yes. aero ya. Ya. Is it the first time pakai ini? On to this extent, yes. Okay. Karena this is usually reserved for the cup cars, RSR, just Okay. factory race cars. Belum pernah ke road car kan? Yeah. Baru this is the first time they delete the luggage space untuk the aerodynamics purposes. Okay, let's go to the side. So Yes. this is also the first one to have the louvered fenders.
This is actually not the first one. Oh, not the first one. First one malah di 991.1. Oke. That's the first time, tapi this is the latest version malah ditambah sama ini nih. Sebenarnya yang quad extreme tuh bagian ini. Ya kan, karena biasanya kan a car will have body structure-nya masih di sini kan. Ini sampai dibuka kayak gini supaya all the pressure build up bisa escape kan. Jadi nggak ada lift di sini. Right. On high speeds kan. Jadi dia bisa keep the downforce even better. Oke, so the function of itu sebenarnya untuk ngurangin pressure supaya added downforce or reduce lift. Reducing lift. Yeah. Right. More on the reducing lift. You got it right. So, of course, this is carbon ceramics, right? I mean, by default, carbon ceramics can be identified with yellow calipers. Yes, as standard. Jadi, ketika customer spec PCCB, Porsche ceramic composite brakes, not Porsche carbon ceramic brakes. PCCB stands for ceramic composite brakes, karena that's the way Porsche want to phrase it ya. Porsche want to phrase it as a Porsche ceramic composite brakes. Kalau dia di option itu pertama kali pasti dapat yang yellow calipers, tapi the customer can have a luxury to choose mau ini atau high gloss black. High gloss black, atau if you want to go to the extreme, you can customize it the color you want kan. From the exclusive manufacturer program ya. So normal steel brakes itu merah. Normal steel brakes itu yang paling base itu hitam Dov. Oh, hitam. So it's a black, matte black. And then you go to the S itu red, guards red. Oh, right. Yes, and then you have the turbo models with the PSCB surface coated brakes itu white. White. Jadi calipersnya, and the top is this. So kalau kalian bisa lihat nih, ini bolong-bolong nih kan. Bolong-bolong. This really special rims, right? Yes. Ini bahannya beda atau nggak? Sama, bahan apa? Apa? Take a guess. Titanium. Not quite. Titanium I think is not strong enough, tapi ya lighter. Ini magnesium. Oh right, magnesium. The usual models is aluminium alloy. Tapi the especially this, the Weissach package GT3 RS, dia pakai magnesium rims. Ya. As you said, very very special in the production method juga. Of course, magnesium ya. Magnesium. So it's very light, very strong. Usually kalau mobil Porsche itu biasanya kalau ada intake di sini, it's known to have it only on the turbo, right? Yes, on the turbos. Sekarang di GT3 RS juga ada intake di sini. Now, is it intake atau air channel, Mas? It's actually not an intake. Oh, not an intake, guys. It's an air channel. Jadi karena tadi kita bahas 991 juga, 991 kan yang ada side fendernya ada kayak gitu, sama di samping juga ada. Nah di generasi 991 itu ini still act as an intake. Tapi karena ini ada angin panas tadi, this is actually not conducive buat intake karena all running here is hot air. Oh, it's from the brakes and all of it. Jadinya actually ini just for an air channel to reduce the drag. Jadi Jadi supaya ini kan body nih. If you have this as a body, sebenarnya it will increase the drag kan. Jadi pas top speed it's difficult to hit the top speed kan. Karena dia gini gitu ya. Jadi ini malah masuk dan keluar di belakang. Dan juga angin yang tadi di samping juga di prevent masuk ke intake dengan this quad extreme fins gitu juga ya. Jadi this is also I don't think any other supercar, hypercar has this kind of extreme. Usually you only find this in the like top tier race cars, let's say. So this is how it goes ya. So the air comes from underneath the bumper, goes right through here with all the louvers, and then dia ke kiri ke sini, dan dibuang sini, right? Dibuang ke sini. So these things to prevent biar dia nggak naik lagi. Karena the air shape is like that kan. Karena it naturally wants to go back to the low pressure area. So this is I think one of the biggest wing in maybe production car. Quite possibly, Quite possibly, right? So this is one of the. So tell me more. Is this the first active aero wing in Porsche or not? The first active aero wing in RS products. And also
speaking about height, this actually higher than the roof. Yeah. Oh right. Yes, the top of the wing is actually higher than the roof. Yeah. Which is again not usual ya, unusual. Iya. Ya kan? Yeah. Nah yang tadi air channel yang tadi itu exit di sini. Oh. This is the exit of the body, jadi just to reduce the drag ya. Sini ya. Ya, that vent nanti bisa dilihat. Right. Nah, itu. So, untuk audiens yang nggak tahu, wing itu kan jenisnya beda-beda. Ada yang dari bawah, ada yang dari samping gitu. This is special, right? I mean the shape is special. Nah, coba ini namanya apa nih Mas? Kalau ini namanya swan neck. Oke. Porsche call it swan neck wings. Layar angsa ya. Jadi dia emang dari atas karena mountingnya dari atas karena actually you get the downforce from the lower part of the wing. Jadi semakin nggak terganggu bawahnya, semakin efisien the wing actually works to generate downforce ya. Oke, so basically downforce itu generate-nya dari bawah ya? Dari bawah, bukan dari atas. Kadang-kadang orang mungkin mikirnya kan dia neken dari atas kan. Sebenarnya it's to create low pressure di bawah, jadi mobilnya suck into the floor, to the asphalt. So it's basically a upside down airplane wing. Yes, benar banget. You get it right. So contrary to people's belief, mereka pikir downforce itu dari naiknya kan. Oke. Biasanya kan orang mikirnya kayak ditekan ya, padahal actually ditarik. Sebenarnya ditarik dari bawah, bukan ditekan dari atas. Ditarik guys, bukan ditekan. Okay, so this wing is really special. You guys can see, ini ada actuators-nya di sini. Yep. Very nicely colored juga nih. So how it works? I mean like if it's top speed apa? Nanti kita tunjukin bisa di actuate kan. Ini kan bisa di actuate. Ini kan lagi low downforce mode, bisa jadi dynamic downforce mode yang a little bit high downforce itu juga bisa kelihatan ininya nanti hydraulically dia bakalan neken sayapnya buat. So again, this is specially made for the GT3 RS, right? Yes. Bedanya sama yang Weissach package, kalau di belakang ininya is not carbon fiber kalau yang untuk non Weissach. Kalau yang untuk Weissach package dia fully finished in carbon fiber like this and also quite a big Porsche lettering di bawahnya. Okay. So, Mas Rico. Yes. I mean this is like many terms yang orang-orang nggak ngerti. Porsche, ada Weissach, ada RS. Yes, true. What is Weissach package? Nah, sebenarnya Weissach package you can think about it as a sport package kalau mobil biasa ya. Kalau mobil biasa itu banyak yang ada sport package-nya. Nah, sebenarnya kalau di RS models kita ada GT4 RS, ada Spider RS, ada GT3 RS. Itu ada yang quote on quote biasa, walaupun nggak ada GT3 RS biasa ya. Biasa dan GT3 RS Weissach package. Gitu. Weissach RS package itu yang biasanya akan ada tambahan lightweight parts, akan ada aerodynamic parts yang beda, dan juga ada di interiornya kalau untuk GT3 RS di interiornya door handle-nya sama magnetically actuated pedal shifters. Itu juga lo harus coba. Nanti kita lihat itu. Bahkan on standing still kayak gini di showroom lu coba aja udah beda. Iya. So again, Weissach itu namanya dari mana? Weissach itu namanya, good point. Sorry, gue lupa jelasin. Itu actually the place, pabriknya, the factory when Porsche build and develop their race cars. Dan juga developing their future models. Itu namanya Weissach. The place is called Weissach gitu ya. Nah, jadi di situ makanya namanya itu adalah Weissach package, dan itu juga salah satu special thing about GT cars, karena GT cars itu produksinya bukan di pabrik biasa, tapi they are being produced in the Weissach facility. Bukan di Zuffenhausen atau Stuttgart atau Leipzig yang let's say yang other models diproduce, tapi kalau untuk GT itu semuanya diproduce di Weissach. So only GT3 and GT3 RS. And I mean like the RS model and the GT. And the GT. Not the GTS. Including not the GTS, tapi but including the Cayenne Turbo GT and Taycan Turbo GT. Oh wow, so Cayenne is very special then. For Turbo GT, yes. For sure. So guys, let's go to the inside. Mas Rico, sekarang kita di dalam ya. Yang tadi Mas Rico bilang bahwa kalau Weissach package itu pedal shiftnya beda ya? Iya, magnetically actuated. Jadi kalau lo tekan, you can actually feel the magnet ngeklik the. Kalau kalian bisa dengerin mungkin kedengeran. Super satisfying.
Oke, terus nih di setirnya nih ada banyak tombol nih. Yep. Kalau yang drive mode kan, I think almost every Porsche they have this rotary dial called drive mode. Cuman di sini ada PASM, PTV Plus, ESC, what is this? Oh. Nah, itu all sebenarnya bakalan lebih gampang kalau ignition dulu COP nanti kita lihat di sini. Jadi terkait dengan drive modes-nya, sebenarnya dia bisa di klik kan ada normal, sport and track kan. Right. Jadi all of these four dials will not work unless you are in track mode. Oke. Jadinya harus function only available in track mode. Jadi lu ganti ke track mode langsung kita putar ke track mode, track. Yes, and then you can click one of these. Misalnya ini PSM. Oke. You can actually hear the suspension is also ini. Jadi yang paling belakang ini yang paling lembut. So rebound front and rear, compression front and rear you can adjust. Oh, so basically guys, this is like when you're adjusting your coilovers. Yes. Jadi ada compression where itu keras nggak turunnya, and then ada rebound mana itu pas naik, pas naiknya ya. So ini semuanya bisa dikontrol langsung di dalam setir kalian. Itu jadi kalau kita misalnya mungkin normal cars kalian harus ke pit lane dulu gitu ya kan. Kita harus berhenti, tell the mechanics kayak ini kurang itu. Nah, kalau ini benar-benar on the go, kalian bisa langsung mau lebih lembut atau mau lebih keras, right? Yes, bener banget. That is so cool. So crazy, right? So crazy. Nah, ini kan PSM nih, the Porsche Active Suspension Management kan, PSM kan. Dan ada PTV. PTV ini Porsche Torque Vectoring. Nah, ini a little bit advanced karena ini actually the differential control. Mau lebih tight, kalau ke kanannya lebih tight on power, atau mau lebih loose on coast. Misalnya jadi kalau kita pas ngelepas gas, diffnya kanan dan kiri ban belakang itu mau lebih, mereka bisa left and right beda, itu kan lebih loose, atau left and right sama. Nah itu kan lebih tight ya. Jadi itu bisa dikontrol dari sini semua. Sebenarnya semua ini benar-benar tergantung sama driving preference, driving style sama driver preference kan. Karena orang-orang tiap orang beda. Cuman jadi basically gini guys, di setiap mobil kan ada yang namanya differential. Jadi biasanya orang terkenal dengan LSD, limited slip differential, right? That's true. Kadang banyak orang yang nggak bisa rubah. Nah sekarang kita di sini benar-benar bisa rubah every single parameters. Now untuk orang yang nggak ngerti ini, is it okay kalau misalnya semuanya di nol? Iya, exactly. Kalau buat orang yang nggak mau get into too much detail, sebenarnya di nol aja semuanya. Karena this will be the best quote unquote setup dari Porsche untuk let's say the middle ground ya. Pokoknya the middle performance envelope-nya, jadi dia nggak terlalu fokus ke handling, nggak terlalu fokus ke top speed, nggak terlalu fokus ke stability sama turn in, jadi dia mobilnya di tengah-tengah. Jadi dari situ baru mungkin bisa di-adjust. Mungkin ngerasa mobilnya terlalu stabil atau mobilnya terlalu nervous, nah itu bisa di-adjust. So there's this last button before Mas Rico go. It's called DRS. Yes. Nah, this is a well known in I don't know Formula One industry maybe. So ini ada juga di sini. So what is DRS? Mas? DRS is the drag reduction system, sama kayak dengan F1. Jadi ketika klik ini, dia akan ngedeploy wing belakang dan wing depan sebenarnya yang nggak kelihatan itu untuk low downforce mode, jadinya high top speed mode gitu ya. Ini kayak di sini nanti boleh di shoot ke sini. Ini kan jadi kelihatan ya di sini ada wingnya. So di di displaynya nih guys, kalian bisa lihat mobil ini kondisinya lagi high downforce atau low downforce, right? Yes. Porsche call it dynamic downforce for the high speed sama the low downforce mode itu untuk ngejar top speed. This is basically like 3-stage traction control or not? Actually it's a 10 stage. 10 stage. Karena kan 7 sorry. 7 stage ya. 7 stage, tapi nanti bisa di kalau mau di turn off harus turn off dulu baru turn on.
Ini both system off. Okay. So if you guys don't know, Porsche always have 2 buttons, right? Yep. ESC and TC. And TC, yes. So ESC you can turn off ESC but TC on. On, yes. Traction control. Yeah. Or dua-duanya mati semua ya. Yeah. Or dua-duanya hidup semua. Yeah. Okay. Jadi you can choose between the stability control dan traction control. Oke. ESC itu lebih buat let's say movement car-nya kanan ke kiri, sedangkan kalau traction control tuh just about the power. Yeah. Just about the power. Oke. Pas ngegas tractionnya gimana? So modern cars always have this aerodynamic things, you know, like louvers, fenders and everything, but Porsche always have it functional, right? Pas. Betul. Nah, tapi ada Easter egg di mobil ini yang menurut gue lumayan lucu. Bisa dikasih lihat nggak Mas Riko? Yes, di belakang ya. Di belakang. Yang tadi kita bahas sedikit, kan kalau pas air channelnya dia keluar di sini kan. Sedangkan di bawah ini ada yang seems like a fake vents. Fake vents. Karena kan this is a very taboo word ya. Iya. In Waisak ya. Iya. Jadi kalau di sana wah bisa di benar-benar dihukum lo ya. Oke. Tapi kalau ini dia gara-gara dia ada semi fake vents, jadi dia ada tulisan no vent di sana. Jadi supaya sebelum diledekin mereka udah tahu ibaratnya ya bahwa ini nggak didesain bahwa untuk sebagai vents, tapi emang bener ya part of the design aja gitu ya, kan. Karena ala-ala pesawat tempur kan, ada tulisan kayak no vent. No vent. Oke, Mas Riko, thank you for your time. Thank you very much. If you guys need anything, if you wanna ask anything about Porsche, please you can contact Mas Riko. Bisa tanya-tanya tentang Mas, kenapa sih ini stiker atau apa segala macam? Dan tim yang di Porsche Jakarta dan Porsche Surabaya ya. Kita ada 2 dealer ya. Right. Okay. Don't forget Surabayans, you can call them. Okay, thank you Mas. Thank you. Thank you very much. Thank you guys for watching our first episode of Garage Guru. Thank you to Porsche Indonesia and Mas Riko, where all the knowledge of Porsche came from for you guys. Kalau ada komen, kalau ada suggestion buat kita, please let us know di bawah and share this video to anyone yang mau tahu tentang GT3 RS. Bye bye.